Yun mga kabatang summer vlogger, kasalukuyan nandito ngayon ang Miss Philippines Earth 2024. At abangan natin kanilang kumakain pa. Ayun mga kabatang summer vlogger, bumaba na ang Miss Philippines Earth. Yan mga kabatang summer, hi! Hello! 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 Oh, ganda! Hello! Good evening! Ganda! Hello, hello! Hello, good evening! Batang summer vlogger! Hello! Hello! Good evening! Hello! Hello! Maupay na gabi. Hello. Paka-picture. Hello, maupay na gabi. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Hello, hello, hello. Hello po. Hello po. Hi. Hello. Hello po. Good evening. Batang summer vlogger. Yan. Yan, mga kabatang summer. Hello. Hi. Maupay na gabi. Maupay naman. Maupay na gabi. Maganda. Yan mga kabatang summer vlogger. Hello. 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 Dahil si Shireen na lang ang Jemima ko. Sabay-bay na tayo. Okay na. Yan mga kabatang summer vlogger, pumasok na po lahat ang Miss Philippine Earth